له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات صدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه الله اليقين صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدري نكروه باني فاندو باني bankengo bani do hal fando bommo koyni azba amwon fur fandu wo hendi bonno fandu fogo do kane bo bani fando kango ni ene fandu fomo gono ya har ko arbe do azba am koy fandu wodum bo ya so fandu kano bo bani fandu ne hal boro goyo monji kindan aljanna li goy me radi hannano saba chip ba fo banduna kiga fonda ne imizire ne har 50 ne har 50 woy guhin ka ni bai ga sabawala madalla alfaga ni goyo mi amini mizire boy kuti kaga tonto bo kulmo ne ga sinno to kai ni kai ka bandadi irko mo ne ga sitoje to kai mine bore di ni mi gai ne o alfaga yi mi kamizire bore sai kadi ka gai kadi kamizire ka gai kadi kamizire ka gai alfaga ka dai mabanan di bora kulu gai mine to boy ko fura aljanna ale ngam ko kida aljanna bore kay ko fura jahannama mo ko alfaga ale
imi dorugan na zama aljanna zai kawo rube na jahannama zai mi gi dorugan na alfaga mata kan niga bai dina da babu su fan su zibi kulki di go dorara din to jahannama mu ya bor mera kuli gi dorara din alfaga ga so be go doru no ali to so ina bo kunno ngana gora asakin di bore kenyan ngai mo goy su ko da aljanna wala asko le mo jahannama irko mo ne inga kati bora kan ga baka ka babur kulgun barkan ne mazina macaca mabaji hamma koyma kale dumbun malotori dumbu alfaga maci ne ma mimanda din kan irko kuna me afal asiye ka ya ga ko ne toyi wodin zumbu kan na tedi nga gani ya fanda nga ga ka bai amme han saka yi han na koyi ya yirbo kan ni ya da ni zakai ni ya mollo ko du kan ga zaini sai den ka sanya ngo baba tubi ba sai tubi ke ba guna ni ga tubi bombo ni gwara ga ka baba wallahi sai ka babu kuyi ba ni gunne ni zina ni chacha alfaga kuna ni shirku ni bidiya ni ta alada hayo kullu ko sibara amma ni ne irko sai soro follo kullu ko tubi ko na tata aini ni yafa ni mo ko ci anta li follo ko sai ai do tijin su baka ni ka ni de hende na ne to baba tubi fanda me awasa me kadai ligadi kasa boy ai wallahi baba tubi yo ya shafi le boy ai wallahi baba tubi bani do tijin su baka irko ne ga kace baka so kai boraidi ni ngai mo fandu fo ka bara kan go jahannama dal janna gamara don di daru bambata fono gungu madara go gungu bayo gungu wai bono ga nan gungu mate fandu wala harono ga ba ka to bai ka taso margu ka su bai ka taso margu kalama te fandu beri da te fandu dini ne har haro si to ga ka dabu ne har haro si to ka dabu to su gomo zayabo to won mono aljanna da jahannama gamara imane borai din sai mi samu ko kada kanodi ba ni fandu bore ai ga zai dir ko din taka murai ko kinda kanon niga mila fodum te kan sindami wallahi wasi time anda kanodi fando bo ko kar dan ton time ne bisa inga ka ci goyi hanna sai ya magoyi da qur'ana magoyi da hadisi ni halatin dunyan da lahara irko mi dan borai din mai ra borai din no ka go kamodo non alfaga zabora ga mila sun wokai wati fo ya alfaga bora mwago ngi torfoga kalma di alfaga ngane ya oi bora hannai ga se windi hanno wari hanno ni mo gogo kamodo kwai hannai ga se madi ka dukur mane irko ne ngware kalma idan nan godu mo wora malaika mi diyara no haragu ne mo ba dai muka kangin da dika gongol alfaga kana ara mabarka da guri jahannama ro hare dara na no haragu na haya su gun alfaga kalma di bol fo kan nin da bai ka koi sinema ana wandi is the 4D ina sa filan hayo su boli fa wallahi zina su boli ana kai su bai su kalaba vous êtes kawyar jusqu'à présent c'est je n'ai pas ouvert ni woni kawye zitarani man ban ga alkason burka fadi da ni sino kopi ni kulwala ni de na wanji a sambo ko dundum ko fatanga wo ni mo lu gona de alfaga kini ni mo dum ba da kalinga ne agogo ko modo jahannama rani di malaika fo fundu gobu fo bene ana karbon wora ani ga ne yoyi ni haddu go gusuma go asa ko ban wala agogo din ga kalma di dan fo ma nama alfaga don wodi ni lala yo go gondi fo yakana makoy ni gogo modo ka go ni bidi ka hamburu badi maneni gini mondu ba kamala ke ti yadda sun wokai haya lala yan woto nan kan ato bumbo mo koy ne iko biye ka no fondo kalama dini amane ye filana mone na yakubu mone na wallahi ndar no ba ndu fandu karan go ko wazo do kan ni mu koy din wallahi in kula ya kai yadda amma yakubu wallahi jawnai ga jawdano go ba kai wi fa bai ga hari an afidu alaina chauka imadi bakin go bongo man ni kabo kai gina son wayi nan gangare imane bore ken go aljanna sai hey ai naran ware kalaran madori sai hari kan ga handai hari yin ne ni gaba
ana afidu alaina alma irwo hari dai ni ga ba kan gahan nin kan go aljanna ra ni maka ni songo kai lakal kanaibo aljanna zai bi wadi no manti al'arafu bore bo gina aljanna zai di jahannama zai gam sanino wani al'arafu bora go go ko moro no gina nga wo lakal hotunu kan boro mo baba chadi nga chorofo kaga bai choradin na gogon ware hari chorama ne inna allaha haramahuma ala al-kafirin amana wallahi aljanna raka ni kurkan ne diri goga makani wo irko ina haraman di barkan ci farbo ke ba tare ka tiha imane irko ni ba taima ne ne si imane annabi ne ma taima wangi to wo ka cike fatara alfaga ni goga diki mo ni banda ka funaga irko musu siddan bore kai nga banda ka funkinga alfaga songo kai bore mi ka bare ima mondu mai bare ne hare hali ga mondu mai badde ni ge kirko ngware mi ne irko inen ngare ma siddan bore waydu moyla irko inen ngware ma siddan bore da mi yake bare to ba ni fandu bore ni gor ba ni fandu ni wo mi ye ko gor ba ni fandu ya har ko ni go no man boy da dai goro bori gina mu bisinna no alfaga fando ni ka da tilli ka da aljanna ni windo bum boni dai no ga bay ni bosse tabi ko si to ka tabi ko si ni alfaga mata ni riga te goy ni riga te mi goyo mo ka tefo goyo ne wallahi kan ni ga mai gele sahabai tangam in jihadi wo inanga fai kanan da hinza يقسم الجهاد على 3 أقسام إذا جهاد فاي كانان دي هنزا جهاد السيف تكوبا كوان غوني سمو أفينو إن تكوبا يجيس والمن تياتشي وجهاد النفس نمر فندو تانغام تو فندي تانغام يمو زامنو راني ريغو كنا نكرغو نيامي ننجر فندو تانغام دي فوق ويني إنه وجهاد الكلمة ده تانغام ده دي نيزي tani wane tibori wane no gabori wane no gabori wate yakin wannan ya qur'ana mai ame ya dani amma ni ka ga alfaga irme ame bora ga badda qur'ana kirai qur'ana bogu qur'ana sai qur'ana kware qur'ana bi ikul ga sebo amma dunga teburi ze ki da ke subhanahu kula gi ko kusa ka iga agwa asiba kulma lamba teburi zo ga amma ni gadi alfaga bora ga cinai amma ni gadi alfaga bora ga mimanda amma ni gadi alfaga bora ga tari amma ni gadi alfaga bora ga chacha amma ni gadi alfaga bora ga loto dumbu wallahi alfaga ni gadi bora ga zina wallahi ni gadi kan alfaga bora ta amana kubandi bora sal kaulu kumandi boro wo alfaga manno qur'ana gogo goy wala sai ga goy qur'ana yawo hansen ka ko ka gis yawo hinne da zan ka ninga koya do mu ne ma haggoy qur'ana no manti ne ma haggoy qur'ana no ini mi sitebo alfaga sannino qur'ana me ame sannino Allah ran masambir sai zaban woga suratul fatiha ciri sai Muhammad bismillahir rahmanir rahim ko kan gir kazun bono ya alhamdulillahi rabbil alamin irkoi ne imace irse dinne bismillahi ai tintin da irkoi mayo arrahmani rahmatul a'ma arrahmani mantikar sujino kan bora kulkubai alfaga ne ngaka ti hari wa fis sama'i rizqukum wa ma tuwadun bena rano iri arzaka go gofunu da hay kulki na alqawlu sambir se kul bena na go gofunu to arrahmani rahmatul amma arrahmani wa mantikal sujino kanga bora kulkubai bora ga chachano agadu bora ga baji hanno agadu bora su jingarno agadu bora mu'minino agadu bora bor hannano agadu bora bor merano agadu arrahmani noya irko no iri bora me amese iri ta hankan riba arrahim rahmatul qa'asa lil mu'minin arrahim mo matikala sujino ka irko ne sola kagisi mu'minin hinnase amantikala zanguno ina kollon kuka ka kande arrahmani ni ka kandirse nigo ba mola arrahmani hinni ni ka ara zangora dini afo ma kati arrahmani nga noy ka katirse worani goga makani akin darrahim arrahim matikala zangu kasinda fono wogo aljanna ragiri batu kadai barkacci mandi hinno no ga furara to alfaga wodi no irkoy nirse imane irse bor kul kan de aslamano to kulma bay kan sabay mi ame tabbati irkoy hinnafe alhamdulillahi rabbil alamin irga bay kan sabay mi ame tabbati lillahi irkoy se rabbil alamin
sakahari mi ame bili ko Allah rama ko jinin ma hakan ko ni Ar-Rahman Ar-Rahim izena sujo kanka ti suji kanga bora kul kubai wano da sujo kan ina sol mu'mine hinnate koyo Malik Yawmiddin bora kanga zari kora mai kanda ka kaya mane limanil mulkil yau bor kusudu kasalan amane lillahi wahidul qahhar amane inga hinne ka to koy hun kuno bor kulsun da me sanni bor kulsudu ka nyoti bora me ame goga kai nangu follon kura alfaga mudun si kwai si fula si bofan si tanda si jiri wai ta kir goga kai bora me di ka hambur ka dai bora kula alfaga irsi be hay ko kala irgo bor kul mo sta ka sala bor kusudu ka sala sanni sino alfaga zari kan sanni si kan sanni si din alfaga bora kul goga kai irma koy annabi nuhu annabi adam do amane hu ima bisinga ga ngana turi nyongo wanga binde sikori ko do irma koy annabi nuhu do amane patu mantinga nga wonga bay kan ware ko no bora kula halki irma yakati irma koy annabi ibrahim do amane patu nga bay kane wai nga sinda bani hanfo nga gaba mu nga mu tore cerino wodin sai nga sikori ko do hun kuna irma koy annabi musa do amana wallahi nga sikoi zamin ga bai nga sabbai ganda hanfo nga na borhin kagari go gayange borhin ko yanjowo nga na fa san hinne akan kabuno dini ya da niga nga na hatte kai ko min nga ya markanin ga mate ya da niga wodin sai nga wo nga sikoi irma ka annabi isa do amane borame ame nga noy so bai ka gana nga su bai mata kannon ganda irko ga maki to hunkuna kadai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ni darja ni alfa tarai ni gabi ni hini hay kusina ni mudu kasalan irko jin wal ma dagu ni kasi dagu no irko di yani irko jin kadai din ni ha hataki ni arwa tara manno ni nada ni bayra manno ni nada ni arzaka manno ni duwa ni arzaka kan ni dodi ni koy ni manno ni nada harita ciwo kalimin hajina to alfaga inodi ni irkoi ninga kati koitara ninga kati koyo kan maliki yaumiddin zari kora kai gaburo kulbana koyo ngano annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngano go sujudul kojini irkoi manasa sujudu sinun kuna sambil bongo saltuti ngare hay kurkan niga bay minno bor kursin da sanni wasidi irkwai bere dirfulai alfaga irsin da sanni kojini taka annabi ibrahim sai ka salan annabi musa sai ka salan annabi isa sidu ka salan annabi muhammad sidu ka salan annabi adam ka tirkayo sidu ka salan annabi yakuba yan annabi dauda yan annabi sulaimana yan kan diga bai kai alfaga ba a ga naruno inga tafiyo hinne bonna ka ka gora mate abiya go kwanda to asidu ka salan ko jini alfaga darja tinodi ai ga zai dirko wallahi bere tinodi wallahi hay fo sinodi ni goyo hinne no gin halati bora ya burkul kan no woy borono al borno ni goyo hinne amate irko sai amate motoka annabi kata abad ne na goyo te irko sai na mirko kan ne mate kan ne te mo ne te motoka annabi sallallahu alaihi wasallam kata ni ne no ga halati irko be dan boray dira maliki yawmiddin irko ne ke tizari kora mai kwa burkusin da sannize patu kan burkusin da sanni dini Allah rabbi fono jini kwai ne kirsi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idde ka hambure mo ne irko sai iyyaka na'budu zakan ninka ti subar ciyo mu koyo zanin ka ti bora kan ga bora bana zanin ka ti suje mi ame koyo kan burkusudu ka salan ni jina kaddai barkan ni no fondo to irko yari ni ga iyyaka na'budu ni hinne ni riga gana iyaka na abud ni hinna ni riga gana isi borkul gana irisi gurfu borfose irisi sambu borfose irisi borkul ya mar gana ka dai nin irkoi subhanahu wa ta'ala wa iyaka nasta'in hay kurkan du iri talkatarai noka nin nirgan warai dori noka nin nirgan warai bo hawai noka nin nirgan warai mita kulkan ka irkoi nin nirgan warai annabi muhammad
sallallahu alaihi wasallam misi kulkan ka ga sun wadina ga tuna ma arwalla a matayar kahin kamu kan bai san bube ne sun wadin rikon murado fera sai annabi isa alaihi salatu wassalam hay kulkan ka alfaga kan bai da ga san bube ne rakahin kare na ga samu kan bai san bu aman ware rikon ma murado fera sai annabi yan mai kulgo yono ya abubakar yan umar usman aliyu alfaga borai mi ame igoyono ya diniga irkoy ne irse borai wo fonda nirga gana irmo mudu ka hallati ya diniga inne iyyaka na abudu irkoy ne hinne nirga gana wa iyyaka nasta'in ni hinne ga mo nirga ga sinai kiki amma wa tukurtan ko gurfa alfaga fojini alfaga mi sasandi wallahi kalara mu gunite matakan nirga sai alfaga ya habo sandi wallahi mi sasandi ay goyorani ne ka alfaga gunai sai hankan no na mi satai ni te chafari ni te mushrike dini buni te fura aljanna kadai yoga furtan funara hojina Allah اهدنا الصراط المستقيم irko inni ni ngare kadai milikanda ihdina siratal mustaqim irko inni milikanda ni fonda kayan tabo kanga bor sambu za andun yara kadai aljanna ra chumban صراط الذين أنعمت عليهم irko fonda kirga ba mu fonda iga ba gumo siratal lazina fonda din kanka tiborai din fonda mai yanno siratal lazina amta alaihi borai din war fonda ta ngande hadi musu ko katare ce borai din war fonda mai yanno kan yanni ni sujo dangi ga irkoi annabiyan mai da annabi adam kala annabi nuhu kalima ta ibana ta kansu muhammad sallallahu alaihi wa sallam dinga sahabai iwar fonda irkoi arano irga bani mirkan da kadan Allah ran mako jinin mama ghayril maghdubi alaihim waladdallin aran ma kanno irkoi bumbo subhanahu wa ta'ala ne maduwa te da wala ane ghayril maghdub kam man tinde bore kanyen ni dukuri sai irkoi zama bor kulno irkoi mon dukura sai ka to alfaga barkan da qur'ana kyau ni na mana bai ni na hadisi kyau ni na mana bai ni na fiki kyau ni na mana bai ni yeka kaka bidiya goy irkoi ne matai ni wanji annabi ne matai ni wanji ni goga meri take aladan da bidiya ni goga tai ni sai ga goy da qur'ana da hadisi irkoi ni ga mandi bor kurkan sai inga dukur ka to bor adin koi al maghdub إن الذين كفروا من بني الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن المنكر بل فعلوا أي مبين كنا يجندون بالله ngai began irko ni mace irse lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yahtadun irko ne inga kanka ci koyo kanna bene iya te da ganda iya da wai borai da alborai zina tere da kakai dai inga irko inga kice isi ginga gana amma ga gogino imanwa amma dika inga do inga gi gurzugai imama kabori ni ga kaka ga dottiji baba zenu alfaga mu kaka ga dilibo ko aini wallahi gana sai ya hare kakkarin kwasare ya hare ka aini wi nin dottijo hawo sindi makaka kai ka tari dottijo kai borama da ka gorwo ne bon kalmon duma mu bare kan din liya del kuban dan su bai min yaran kwar baba no wallahi dottijo ni kanga meri bere din teni mondu mai no barar faga dabo diye sikanin se amma madi dottijo kan ninga ka batisi ka ba kware a gonda jabba kware kan alfaga talka monobo alfaga ninga fuli yaudan a ninga bundu sambu a goga tebta muka ka za dai burku banda no ninga ne assalamu alaikum baba amne wa alaikum assalam ai ko hannu alfaga bahin jati mayo rano borga bai menene baba no zama darja kil ko ne nodi walmantiya amma bora maka kadi ka dilikar kadi ka sisiri dokar kadi ka zina kadi ka caca kadi ka kale ka da ma zenu alfaga da zenu din dai irkoi mu makambaka aga katam ibilisi te asimeri gayi wanya misi filana tandi da kusobe to wallahi da bor kuban da bora ni bun bonu a gindu kurandi
dinga du zati mina sai kwa kwarara bun bo zati to wallahi ne yaran sal hogai irkoi ne nga kalkati koyo kan na borai wota ka nga kati irkoi kan na bena da ganda ta ka nga na bani isra'ila lali mai yanno alali bore kan yan kafar wiza wa kai kama sanno hinne ka kata idai ni fasara hinne an sai yake dini go koi irkoi ne lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila nga irkoi nga lalibore kanyen kafar bani isra'ila ira mayanno ala lisani dauda wa isa ibn maryam annabi dauda kanga ta sulaiman baba da annabi isa zamanu rabore bore wo me ami irkoi ne nga ni lali za annabi dauda de na bon ka annabi isa de na bon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mo gane lana allah al yahud wan nasara اتخذوا قبور انبيائهم المساجد والمتيان نو النبي موني لالندا النبي ني الكوي ملالي يهودا دا النصارى كان ينينغي وني برهان ني اي وانا ساري دي كته جينغاريندو immo siga jingar wala irgo jingare ya bo makka ti kunal fama ay tun aya kamma ninga bongan jibu yana go sara alfaga kumba bagu ni mun ya min ga ka tene mata na ga te kate yayi ilmu telakal irko ne bore kanyan kafar ngani lali annabi dawuda de na bonda annabi isa de na bu ifo sai ningani lali zalika bima asaw wa kanu yahtadun bore yanno kan ninga irko kuta ai go ka gina Allah ramaiman man ayman tonodi wala ungano kanu la yatanahawna anil munkar faluhu labisa ma kanu yafaluna no gojini mantino na gojina ala lisani dauda wa isa ibn maryam ane zalika bima asaw taloki tene inirko kutano wa kanu yahtadun na kai irko ni makai isi ga kai nan ka annabiyan mai ni makai isi ga kai matano rumo gogo sai kuna mayanno borai mayan irko lalewo alfaga yanno wallahi alfaga yanno mati amma yanno bo irko manaka amma ido har gina dindi irko yidi bil zunubai kap alfaga ino sara tabo kurkar rari go alfaga ino sara mi alfaga ibun bai dai no sara da alfaga kai tuduruwa amma imo ga kai tuduruwa alfaga shiri kalau kilu malagadau mata na ga sai ka alfaga kalau da kilu da malagadau alfaga ba sanno ga bori wala to wo alfaga ko non lisi irko ne kanu ma hakigate la yatanahawna anil munkar bor yenno kan sibor kulgan jimeri goyya mero kitedini isibor kulgan jateyen ni gogo di alfaga no ka goro alfaga windo kan rago ta keze gono baje han gono kini gono bulu han ko gono alfaga kele dumbu ko gono zippi dan ko gono menshi dan ko gono o kasi bangum gono o kasi tafa hawa mu bori gono o kanga kaka ni ga dibor koyon mo kan jahil tara to nan kan jahil tarai to alfaga su bai zada hinai boy wata to bora kul fata to kul baligi dor su ni gida ma ha mai katun ka tarbetu sambu ka hauken taga alfaga gan dago tare banzan iza alfaga kai go tare da mu so sambu wenga go ko konyumai andi meri go ko katoboro woy bonno ne gidi yamatu ka ballaken ta kasar beti da sambu kada ka jasa ga ngamo go ko nyume da mun ga windora ne ngai go la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam windi bo bai ra alfaga ya no go na gate dinna sai wone sibori bunu tate da beni da izala wasino woy wala sai wai ni waso ni te da izala da wala yarin ga so ni di bor kulkan ne mi riga kulte da izala hay kul da dinne baji sibori ni ya da izala no dinne zina sibori ya da izala dinne kaki sibori ni ya da izala dinne wato ka jingan ni ya da izala dinne wo jingar kai ni ya da izala hey di borai yarin ga mai kamata da izala kalbore kayan kaka goro igoga mero goi zina gate kyake gate baji gahan alfaga kale ga dumbu alfaga kina gonga bonga mi man da gonga banga alfaga gogo gorka modo runga no ga yeka furi la koi ni
girbihin kadel ka do amane ne se ni di ni wo mato kan go ni wo sa yantano ni go du no ru amma no ru su kai ni kambara ma irko se wani go du no ru amma no ru su kai ni kambara wani wo borono kan ganda sai gumu ni go du no ru amma no ru na su kai ni kambara an bai kadi barka kambara no ru kai fo ai ga ninga bumborin du no ru bobo man no ru akudare mai wala ma ciaki nar faga zangu ka canji kadi hal su budinin hada ga bara asine mai abanu akwai amma ne ni ganda sai ni gadu noru bobo amma noro su kai di kambara o amma haya kan gogate matikal ni woni jinno kan gogin misa sar matikal jinni kwarai no so ni mu ko kan da sargai kwarai mu te sargai kwarai su ba amma maka subu su bai zade hine hanni ga koy ni goyo do magana gina ai ganda mi safan ka gi teni sai halir ga fogo ra kadima kan dirgati boraga jiri gar ga wo murado te wallahi alfaga ya dinnu nur kware zo wai gaduwa ma wallahi suke kan bara ma samu mai no nur bai ka kai kan bara cefo an bai ka di ko cefo nur suke kan bara me dai nur kan bodu ilmi ame har dai za dai hakan hana burhai nur ka kai ni kan bara me ame goni sai irko sai ba mun ta miliyader ber ku te nur ko no beri yambe amma si kai no zan burgun wa niga dai kwai niga dai mudun niga dai fula niga funo ruban niga an wa ban man na kai alfaga bumbo ya din dai no hakan na da ngago ga tare sai dai no ami no rona si kai kan bara nan go mo ci ci barkan kan da mu kan kan bara to si kai aran mai ga dai alfaga zimmaki ne te no ruberi ke fo iko no golo lali no masu dukate sirwo irbore ifo ka sirri man ti ko ta sani gine sirri wala to kwata wo goboru wala tiboli to zabor ke ko bandai ginin sai ni muka ko kini sirri don mako te jirigu iddu iye kaddinika so ri borai bo sa hambur bor kulu jini funai ga bor kunno bo sa hambur kadai barkan ganen sai ni gadiya la ilaha illallah alfaga no gane bor fo sai ni gadiya ni bai ni mursu ni halaki ni te zongo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam taliku kan ta saga ninganan ni ya faga yake cikin fahaman dai addini su ba mu duku furar jannati boran nan ga annabi wow jirigu iddu iye kaddinika so ri borai bo sa hambur bor kulu jini funai ga bor kunno bo sa hambur kadai barkan ganan sai ni gadiya la ilaha illallah alfaga no gane bor fo sai ni gadiya ni bai ni mursu ni halaki ni te zongo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam taliku kan ta saga ninganan ni ya faga yake cikin fahaman dai addini su ba mu duku furar jannati boran nan ga annabi wow amurkan warar ko min kan da mu duka fahama addini sai to ni mu alfaga boranin bin saran na sai ni gadiya ni da annabi wana da dan di haliga ta fo di man ta fo ni su ko ya bandal janna to ya ringa irko mi halase irko mi te boka ne yan alfaga mane makan de gorgo kware fo gorgo changar fo gorgo chire fo gorgo bifo mu ko kari wani yan mu guni hanno kada ka kan gorgo ta ci alfaga zaman di bora kan goni jarga kan na misame a mesara a gono no da inda ni jarga dama na ran wanda ga na gu charga dama ne an wundo jarga na go wala mane ni teburo jarga dini ya habizano wala mane aran bira aran kusi kal biro fo borono kan goni jarga ikuku no idara bi dunguriyo borobi dara kuku bi dunguriyo bormar je non dunyala ani dan se charami woy borobi no idara kuku bi dunguriyo sanno barmi borin ko de kabara bor kuku bor dunguriyo bo dara borbi ani kudan te kirga ane borbi dara kuku bi dunguriyo sambu kami alfaga nimene ai walla bai wai borai mon gani ga tai tebo ta tara no kan go aran don wani da ninda kunna go fona rango wai bonno kai dara no kuku bi dunguriyo wai bora mo ni gidi la kalo kulmutun da man ti wai chodai barkan ganda go windi fo wala barkan ganda ga ti tartoro sun wadi ni mi da charga ir ko dai mi wa alfaga zimi wa namin amman ki fa wa namin to so nan sala hayo wono yi kakiddan charganin zai ci ba chare irga kwanna chare girbi hin kayange
nin da kyora girbi hinki malan da carga ni man talite wida alfaga ne nin da bora da carga mani yakuba nai wallahi ga bai inda te wure no ga na ga carga ai wo zaidi zabur ka furo bai da fono ni gidan a ga gullu no barka ka kula gwa ba ga gona ir borai borno ka ka ne assalamu alaikum ka ba ga kuni man ba kidi ka ba dumo kalma diya ka kai borado da bo ga bora gona borga gona me wala ne sunna ken di do tije kan ninga ka ba ke bu luwai aye ka bongo chabu aka kai borfodo haw ga janga boddi ni be haw ga boddi ni ga bora gona me to nga mo won no ga dukurandi amane wallahi nga diya gonga gun wi za mu matini na goguna bo boradin no ne di kai kinga na goguna sami da karga ni di borin kanu wasu saba koyin noya da wai borin hin kano isi saba kai nan da bere no isi saba chorono isi saba so su bai ka charkote iso bai ka charkote iso bai ka mai rote alfaga bumbono ga nan da karga bo nukan da wani ya mane makan da kalmu de ni zamba takin da zangu takin da wai takin da taki macin ga gwarga taki wando mahina hinka su bara wani ka tukurku salamari mi yake hini hinka bani no ya alfaga zamba takin da zangu takin da wai takin da taki moni fo jina man te wala aba asifunu rubana wala abana ni mo so ka nin tabbon hawara so mata naga te alfaga gwarga bon wodin naga ka ko ka tire da hantum ka dangara da ya mu silli bidan ka kukuni ka silli kiraidan ka silli kwaraidan aka silli bogudan ka silli saidan kini hamburan di gwarga bon so ngo kai amane ngani ma goida mu bori ma kukuna mu bori mu konda garata do mu sidira mata ni gini gwarga bon la ilaha illallah nin wa manin no ba buru fo mu konda ni zan kashi mun wa bumbo no gwarga anwa ngan do wanda ima faka no alfaga anwa ni mani no gwarga bon kada ni fo lara kadi kabori bo amana ga tarka da raino ma goida gwarga bon ha kan goga tan habora dal guguni ganera wala ma tiya no hawru ko ganera hay kuno ga tada hal gwarga bon ba kusi ba mi ba no ba gwarga bon kada za talibi zo buna an ga no gare dal gugu so ngano ko ka silli da kini hamburan din da amma no ni samnin to dinu koy ni di songo bore go ni ga di ka bore wow kane wai go tire za ko tafo mega ni ga gusi zo ni ga kafo mayoga din na gusi zo kare ni musimadan amma madan robara to dai madan dai ma simadan ka dabu so ne le koy go ne bo bo ko din ne bo sambu dai kalmu ka gar fu kiki da ka boryendi kalmu ka kalan bai ziga daga maski ne foto da lambai zo dumo tire zinara gorongo bondai zunku bondai maje bondai alfaga ngai dai no abo irko dai mi halasi amir fahamandiri addino wallahi wene wo alfaga akono ne bo kindo mo mineni se ni mu kogu no fonda fai chini sun fulaini wata kambore kani mo koyi ma fiji dan na fiji ma dabu dai dinga dira ma banda kadira nga te dinga mini fonda gan irko tala da dubi fo mini kati ni makan dai ni banda karji fora imi di mat kani ki teka karjoka asa su huniya irko mir halasi amane ma banda zainobu wan zai je dabo ai mutu bai zai na nan tubi wallahi go dai ma anya mai mu ko ka mai hauda zi mai imane da fallatu ne mini ma ce mu ko kirkece inga dai no go tanya mai rabo wallahi mutun alfa kwarai fogo wai na fune ora imane bani salan alfa kalidu no kanga boto bai kwarai hauni gagar kuru kwarai bon wida ne zanno jase gano fallatu na bo alfa kai wa falda golan wa karari go o yeka wallahi ine kanu la yatanahawna anil munkar fa'aluhu alfa kai din waya iko sai boro dumo ga nezin subori barkan ga hantum kano kanimu wa kurmin ga mojinin yun gana ga du habu alfaga boro ga nezin subori ai ga zai dir ko rigo wona bo wai kuru kan kaka ne wai mutinga sai irkon ware innan ga hantum jiri hantum irma na samu ko kan yumai da dama mojina yunun da to kular wata ci faida do kaya irko sai dai qur'ana kan ne wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
ana ne imba si ba manu zina wai borwa no bun bono kane har Allah ramma ashin point bonjour mayama ninno assalamu alaikum ma bon futi hinka ça va ni go bani kaka di kene sabayin wobun bono annabi ne sallallahu alaihi wasallam haya kan teni sai da gonai ka ba haikulu an dunyara gurzuga kike teni sai kan ga teni sai dama ka ba haikulu wai borwa ni galan bayan annabi ni mudu ku sai zuban bata chollaidin dumodin ibere bo manti kai kai ne kike tanda te dabo idu su landolon da idin dumodai alfaga ka torven wodai ima singi bora bon bindora chollu ima du ndar ka bambata kadi ka karkar ku sai zo mu dare bora bon ora annabi ne wallahi wodun doro da masiba kan gara a sai ni sai da man da malamba wai borwa ni ka mata barkan da gandai to ya banda Allah ramma borakan da gandai ni baya bana ga wala to ya dinga alfaga mata borakan dokan bismillah kam mojinna hija hau wai ta ci waidu zanguna hija hau irma na bai ai ga zai dirkoi wai borai irma bai kan irkoi kodorora to mata no alborakan lambaga gurzigoyo ni ne ga ta sai dama kabi tabo amalan wai burwano ga mata wai burakan ga lamba nga ya zunuba ki nasi nga wai zunuba ki nasi ine barkan ko kotta konido alfaga zimmado wala zimado alfaga kotta konido kana mugunin se ine ni kan koyado nga nasalan ni yadda sannoga ni kafar ni furfura auno yon gurupora mata alfaga bombo wala sabubo sanai din dini gusambor gine din nan ga la sabu mafaham hankani goga ne se to irkoi ne kanu la yatanahawna anil munkar faluhu alfagai ika ka goro isi ga bor kul ganji meri go kan morago gate irkoi ne labe sama kanu ya fa'alun ameri gumu goyo kan i gogate alfagai gorani ki gogate isi ga bor yake ba mero kani ma mero nan irkoi na meri gumu haya ki gogate a tawro bore mo noya ina na tawro chawi faham ina lingiye chawi faham i alfaga beriya matinga kono go bore dan farko arora kadi ka bore dan charra kadi kirka charga kadi ka kaina da bele ka charga kunyan da wande imi ka charga ba ko hin ka kuli mi ka charga wallahi dirman yaka kai irko citoga irko girdi kan dira banda irma di kan ware kalma fargasti gun me tabi kan go bore ga har kwara zambar takin da zangu ya gandi wacin da hin kano gaba ka sai harai mantimo hay kurka da zina ka ba zina bollo ko da yo irko ne wata kurkan zina bala bora kalli ko mukan da bore ga harai da bangin da jau matinga da no kawala wani fonda mi ame wato kai wallahi boko ni fote kan kwarora mannan fono wal mannan no mer fono alfaga ninga tibin gama di wo kuru kan haro sandi nga ni te son wadi ni haro mar kan wala kala na fu yanzeri asilama wodin ga ba ni madu ni asilama tarana fa ate ama bori irko ginna na fa ke fari dan ga ba madu ke fa tarana fa ke fari tara ta ma bori mabinya wi man wa mahansi wi man wa mafarka wi man wa mawai kuru gusan bu kadan fu folloku makaru ne mazumbu ne matene alfaga wodin bandaga makandi to ruban bata fo kaso bai kane irko sino irko nan ginno haya kan ni gaba toro wasin no haikulu nin asilama mu dirke kimobo qur'anin da hadisi ni kai ni moru tarin da zinan da kyakan da miman da ladan da bidiyan da sirku irkoy ne innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula bore kanyen kimondi ne goy hanne goy za ibu igidan aljanna nango fo irkoy ne bore kanyen da goy hanne goy kimandi koy awai bore da alborai bokano nize alborkul kan bongo ga kanu nizo su zifidan alborkul kan bongo ga kanu nizo su meshidan alborkul kan bongo ga kanu ni wanda sidira bangumsi ni wanda sidira ke igo tarai ni wanda sidira ga sai go tarai barkan bonga kanu ngano ya alfaga bon futo bongo atikanu darmai ne dina bon futo no ha ma ga birgarara wono no risi alfaga hun kunni ga di way borta ci bu iddu go ga dir charbande goni jiri marje kan alfaga go go wazu amma ni ga ka gar bangum si iga
jasai go tare alfaga chai go tare gandai go tare jindai go tare alfaga borai wo annabi mu ne sallallahu alaihi wasallam da jinga to mun ga digar wallahu akbaru agoga jinga annabi ne sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu al-ha'id bidun sutura aninga ga zai da irko ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai burkul kandi kuro kan wai borai ga di handura so follon kudini wai burkul kandi kuro dini wandi yayi da no kandi kuro dini kadai am ko furin ga tarara jingar kurka ta irko ninga sata kadai da ganda sutura kan daga hamo kudabu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu ilborai to mata ne riga tayri yayin kun zamanora wala tabu irin yan aino fa irwai maino irwan daino izaino abor foyen mo goni mane mi tijabada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alfaga barawo gon jingar ma kai ka zai alfaga anan ga zai da irkoi kan ninga donton irkoi ni mace irse kan nga si woi boro kul kan dai woi boro no kan ga jingar kawai na funaguna nga sa jingar ta kadai da du kwai kan dan kace dabu kan na ga hamo kudabu kadai kan ba fata kal monduma mo hangai masa fata wo hinnano irkoi ga jingaro ta to irwoi mai dirbere diri izai diri nyangai diri wandai alfaga matanoyi jingarai ba ni si ba asira matarai alfaga ba ni ne ni wani si ba mata izalai zir si ba sunna alfaga kai irko mu dukin dan aljanna am dukir kudda aljanna alfaga ta sai jaba bambata wata kaga jingar ama kaka kai ama jabbo dan fuwora dan bai da bar jingarin ga fuwo jin harara abisa ma jingar talan wora da jingar salan wora abisu windora jingaro da jingar windora yango abisu jingarai ko ka jingaro yango to alfaga daga jingar aminga jabbodan ama bangum ama jingar irko da mu ku jingaro ta alfaga ai wallahi sai kulbanda ka dai irin yayi zai kanga ma zarmaci ne goga sai wallahi shi ga margu alfaga ran kul goga mai sai wai borai ga ma alborai ga ma annabi nan zai kaze da irkoi kan irkoi shi wai bor jingata kan dai wai boro wona adi haida ke folloku to irkoi shi ka jingaro ta koi ne ka dai da ninga ga hamo ku dabu mato kai ciwo ngano irkoi ga jingaro ta o ka te ka bi sai irkoi ninga ne ya fanda to alfaga yalir ka kai ka gunin ya mai kwarora dirfu kauyaira hey irborai aran taran mahi wallahi tirmahi tirma kowa zama wallahi hasaro bambata hali hayai kulini bi kadan jahannama annabi su tare mu wallahi gidan suka fursara ka daidai ye ka tubi ka daiwo kan mana ma kan si bai wodi hinne no ko ga bisan da sai amma barkan ma kwarora ne bai wai bor kusti ne kan mana ma ni mai hijabu te asinu nya mai kwarora babu rasi ba wazo mi kwara goga toni gara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kala hadari guna walma bugayyatu kullu muslimi guna walma ko ka guna bulugul maram war riyadus salihin alfaga walil maneni te ni mo ko jini bugayyatu kullu muslimi ko ka guna hey ditto jini mane mo guna abu daud wa nisa'i wa ahmad wa buhari wa muslim tire wo me amika kasalan kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam inna awwalu ma yuhasib bihi abdu yawm al-qiyamah min amlihi as-salah fa in salaha salaha al-amlu kullu wa in fasada fasada al-amlu kullu subhanallah hasaro gono ga to nyai zai hey asaro wote bumbono ogon kadi ninga dini kanti kurnyo ni dan jabba ni da kwai beri ni na fula dan ni wanda man ta sai jabba wallahi ni cibara ai ga zai dirkoi wallahi ni cibara wallahi ni cibakara sai wallahi ni yin sa alfaga haya ga bakar aga bakaran da irgo ga dan kwai beri